Hello. Okay, no, thank you, Gid, for the message, Brother James. No, his life for mine, ang kabuhi ni Kristo, ginhatag niya so that we might find life, no, and that life is, no, masapwanta lang, no, if we have the Lord Jesus as our Lord and Savior. So, hindi kita magpadugay. I hope all are ready, no. Ang aton sintro sa aton pagsimba diri is we want to worship God in spirit and in truth. No? So the more we dig into the scripture, the more we get to know the will of God, and the more we can properly follow, no, and the more we can appropriately worship the Lord. Kay again, we have the Bible as our guide, no, nga makilala naton ang Diyos, no. So invite ako sa inyo. I think this is the third to the last nga message naton sa sining epistle, no, sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 21. Ephesians chapter 5 verse 15 to 21. And the title of our message this morning is Living Wisely in a Foolish World, no? Living wisely, magkapuhig nga maalam sa sining kalibutan nga buang-buang. No, I remember sa una, may ara kami nga host family, ang ngalan niya si Mr. Mark Skansen. And nuclear engineer siya. And mga upod namon sa iya balay, no, ginapang-invite so that ma-disciple, ma-sharean sang gospel, mga Chinese na mga PhD student sa University of Tennessee, no? And I remember may mga ginaistoryahan sila sa una to, no, about sa density functional theory. Kag kadamo sila sa mga madalong nga mga topics. Ako kagang isa man ka incheck, no, nga si Fria yaga eskwela sa Christian College, no, taking up, no, sang I believe masters sa education. Ang mga dalong ng mga sciences, hindi kami kahangop. Doga ka out of place ikaw, kaya hindi mo maintindihan ang ilagi na istoryahan, no? And sometimes, if we are to be honest sa aton kaugalingon, we can be intimidated sa mga elite sa sining kalibutan. No? Pero ang pinaka-importante gid as Christians, no, that we have the wisdom from God, that we are living wisely, no, sa atubangan sang Dios. Not everyone who is intelligent is wise. May mga tao, no, may mga degrees, may mga masters, may mga PhD. Kagapon, no, I was having a meeting sa iba natin nga worker. Bakutian mo ikaw. Kaya, Lord willing, sir, mamagna cum laude. Mangkot naman ang mga makuti si ano yan. Abaya, do may Latin honor man, no? Kadamo sang alam. Pero kadamo man sang may mga degrees, nakaintindi sang technology, and yet ang ila kabuhi nagkalaguba. Remember this, biblical wisdom is hindi lang siya intelligence, it is a skill to live the truth of God, no? Kag sa sining aga, magabukas kita. Ephesians chapter 5, verse 15 down to 16. May I request you to please stand up? Ephesians chapter 5, verse 15 down to verse 21, I mean. Ako magabasa verse 15, kamo sa verse 16, and then nunganan natin sa verse 21. Ara na, say amen. Okay, and read verse 15. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Verse 17. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs,
singing and making melody in your heart to the Lord. Dunganan natong verse 20, submitting yourselves one to another in the fear of God. Magka-pray kita. Heavenly Father, salamat for this time. Salamat, Lord, for your word. Napadayon, Lord God, naga-counsel sa amon, naga-challenge sa amon, naga-correct sa amon. Kabay pa, Lord God, may mga spiritual truths kami nga mahangpan sa siningaga. Kabay pa, Lord, ini mag-nourish sa amon Christian life so that, Lord, mangin mabungahon kami ni mga kaanakan so that, Lord, we can glorify you as our God. Of the Lord kami sa aming pagtuon, enlighten our minds, open our hearts. This all we ask and pray in Jesus' name. Amen. Magalingkod ang tanan. In Ephesians chapter 5, verse 15 to 21, din paandaman kita diri ni Apostle Paul na magkabuhi carefully. Why? Because the Bible speaks that this world is dangerous. Hambal ka isang verse 16, redeeming the time because the days are evil. No, ang panag-on malaot. The world that we are living in is ruled. Actually, God is still sovereign, pero ari diri ang iyawa, naga-insert sa iya kaugalingon, naga-insert sa iya influence. He wants to oppose the truth. He wants to oppose God. He wants to oppose the work of God. And as Christians, we are in the territory kung sa diin ang yawa nagahari. Kaghambalya diri, no, ang word diri nga circumspectly in verse 15, ye ought to walk with a deliberate walk. Hindi lang nga do pawala, hindi lang as if duwaay lang kita sang kontra, as if we have not been warned, but we ought to walk, no, with intention, with vigilance. So sa atong ginbasa, sa liwat sa atong gintunan in Ephesians chapter 1 as sa chapter 3, the Apostle Paul wrote, no, sa pag-establish ang iyang doctrine, ginhambalyanay or gintudloyanay, ano pala ang ginobra sang Dios sa aton. Who are we in the sight of God? Mga pinili, mga linuwas, we are saved by grace, not by our works. Ginisa na ang Hudiyo kag ang mga Gentiles, and God has revealed His mystery. No, ginpahayag sang Dios ining misteryo na ang plano niya dali isahon ang mga katawhan, luwason ang tanan paagi kay Kristo Jesus. In chapter 4 as sa chapter 6, dili kita subong sa chapter 5, we can see kung paano kita dapat magkabuhi. Habang sa chapter 4, you ought to walk worthy, takos. You claim to be a Christian, dapat takos ka man tawgon nga Kristohanon. No? Dapat nag-mature. Kag last Sunday, may tatlo to ka walk. Amo na yung favorite ni Apostle Paul na word sa Ephesians, walk. We ought to walk in love. We ought to walk in purity. And we ought to walk in the light. Kag sa sininga aga, no, matun-an naton diri, paano bala naton ma-maintain ang aton walking in love? How can we maintain our walking in purity and walking in the light? Remember, no, ang walk diri is a lifestyle, a habit. Ano ang ginahambal sini? Na ang pagka-Kristyano natin is not merely what we believe, pero kung paano kita nagakabuhi. No? Liwat, ang matuod nga Christian, hindi lang sa ginaprofesya nga ginapatihan niya, pero kung paano gid siya nagakabuhi. No? So, may several walks kita diri nga makita para ma-maintain naton ang lakat naton sa gugma, ang lakat naton sa purity, and ang lakat naton sa kapawa. So, ara na kamo in verse 15 to 17. Firstly, I would like for us to notice, no, living wisely in a foolish world. No, the world is passing away. The world will be judged.
ang tanan diri sa kalibutan sulubon sang Dios in the end, pero ang iya sang Dios nga mga kaanakan magapabilin. Ang pulong sang Dios magapabilin. So therefore, verse 15, number 1 diri, we ought to walk in wisdom. Magkabuhi kita nga mainalangon. Verse 15, abaya, see. No, ano hambal ni Apostle Paul diri ang word nga see? Pay attention. Take heed. Bantayigid carefully. See then that ye walk. Again, ginaliwat-liwat ni ang walk hindi lang lakat, nga gakabuhi ikaw, no? Nga ang imo daily conduct, ang imo habitual lifestyle, verse 15, see then that ye walk circumspectly. Amang kadalog nga word, no? When we say the word circumspectly, no, ang iya gintunan ko ang iya etymology, ang word sa Greek nga akribos. Amo nang gingamit ni Apostle Paul. Ano ang butya silingon sang circumspectly? Sa hambalya, siguraduhan nyo nga ang inyo kabuhi, ginakabuhi nyo accurately or precisely. No? But silingon, ginatakos nyo gid. No, but silingon, hindi lang pawala ang inyo pagkabuhi, kundi naplanuhan, may intention, and may target. I remember talking to Ma'am Venus, many of you probably know her, no? Utod ni Pastor Billy, naglakat sila sa Madjaas, Mount Madjaas, for 3 days. Can you imagine? 3 kaadlaw nga hike, gaginhagad di ako. Ambaya, may mga time nga tamaan ka kitid, no may ginakaptan ng ikaw nga mga rope, ambaya, isa lang kasala, pwede ka mahulog. No? And I remember may ara Filipino, I think that was 3 years ago, nagsaka sa Mount Everest. Waay gid masyado naka-prepare. And then napatay lang siya dito, kag hasta subong dito lang siya bibilin. Kaya nga, one wrong move, makadanlog ka lang, maubos lang ang oxygen nga dala nimo, hindi ka na gid kapanaog. So this is the picture that the Apostle Paul wants to paint. Nabali ang inyo tagsakatikang as Christian, i-ano nyo gid, ibantayan nyo gid. It should be accurate, it should be precise, it should be lived carefully. Verse 15, see then that you walk circumspectly, not as fools. Ang word din nga fools, as not without wisdom, being spiritually careless. Ang word din is asophoi. May arabata ni Brother Filipio. Ang ngalan nga Sophia is wisdom. Amo ng English, ang iya nga Greek sana is sophos. Kung may na gani sa punta, that is negative. Not wise. No? Or not according to wisdom. So, not as fools, but as wise. No? Pero, mangin mainalamon. Di paano din natin karon makuha ang matutun nga kaalam? No? The intellect of this world is changing, di ba? The ideas, the morals is changing. Pero one thing is never changing, and that is the Word of God. No? So, dira tagit kuhaon. Ang palya din verse 15, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. And then, ano ka ang wise? Redeeming the time. Magamba kita redeeming, this is buying up. For example, may ara bala, aloy sa may antiki. Kag dagsa. Kagbalaan mo nga pagkabuas, uay na. So what will you do? Kay tag 50 lang ang banira, ubuson mo bakal, bisan pila pa na ka tapos na banira, and then pagkabuas balaan mo nga waay na, then mas mahal ang imo mabaligya. So this is the picture of the word redeeming, no? Buying up, making the most, verse 16, making the most of your time, redeeming the time.
Ang word dili actually nga time, it's not the word chronos ang ginagamit ni Apostle Paul, but ang word nga kairos. Anong but silingon? Redeeming the opportunity. Redeeming the strategic moment. If you are a young people in school today, redeem the time to be used of God sa eskwelahan kay one day, waay na na ang imo nga mga classmates. Hindi mo na sila ma-influensyahan. If you are a parent sang bata gamay today, no, redeem the time nga matudloan sila in the fear and admonition of the Lord. Why? Kay kung magdalag po na sila, magtig-ana, budlay na sila tudluan. If you are a pastor or a church worker today, i-redeem ninyo ang time sa mga kabataan nga ginatudloan nyo samtang gamay pa. Kay mag-high school na sila, and hindi mo sila madala sa Ginoo, malagyo na sila. And many of you have experienced that. So, muna yung bal ni Apostle Paul diri, no? See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time. No, the opportunity that the Lord has given you, redeem. Kaganuhan ba diri sa verse 16? Because the days are evil. No? We live in a fallen world. There will always be opposition to the work of Christ. There will always be opposition to the holiness of God. And if there are opportunities to serve, if there are opportunities to testify of the Lord, grab these precious opportunities. Nagligad na I think may namangkot sa akon. Dugay na to, basi, ambot ko sa IBC. Kung may ara ka bing may chance ihatag sa imo. Kadto ka sa SM sa sunod sa isa ka oras. Kag kuwaon mo tanan nga pwede mo makwa. Kag imo lang. Ano ay ang kuwaon mo? Wow, grabe guro, dali mo no? Pero you would be foolish kung paglakat mo dito, mamang ano ka pa, lantawan mo pa ang price tag, no? Testing-testingan mo pa, but sa lingon sina, gamay na lang makuha mo. Pero the word here is redeeming the time because the days are evil. No? Ang panag-on, kung may opposition, the devil will not lay dormant. No, may mga opportunities na ginhatag ang Ginoo sa aton. We need to grab it and make use of it kag hindi naton pag-uyangan ini. So ang question diri, kamusta ang paggamit naton sa aton nga time? Very careful kay I think all of us are guilty. Sometimes social media, our cell phones are taking too much of our time. How about your talent? No, if you have the ability to teach, if you have the ability to play some sports, if you have the ability to play some music, if you have the ability, the academic ability na mag-influence sa iban, are you using your talent for the Lord? How about your opportunities? Damo oportunidad ginhatag ang Ginoo, yet sometimes ginauyangan ka lang. I remember a pastor once said, time wasted cannot be recovered, but time invested for Christ has eternal value. Ang timpo natin nga mauyang, hindi mo na mabalik. Pero ang invest nimo kay Kristo, amo na yan may eternal value nga hindi gid mawala sa imo. No, hambal din sa verse 17, wherefore be ye not unwise. No, gani hindi ka mo hindi mainalamon. Be wise, but understanding. Ang word din understanding, but grasping, but comprehending. No? Naintindihan nyo what the will of the Lord is. No? Para hindi kita mangin ignorant, hindi kita mangin foolish, para magamit naton ang mga opportunities nga ginhatag sa Ginoo sa aton, we need to know God's will.
And as I have said, kag I know balaan ni, ang will sa Ginoo is revealed in the Bible. Kay no damo mga Christians, 6 hidden guidance. Lord, kung amo niyang will nimo, ano kita kaya ko sign. Pero most of the time, hindi na kinanglan sa Ginoo maghatag sign. Most of the time, ara na nasa scripture ang principles. No? I remember a professor once said, nabasahan ko lang man sa Reader's Digest, a student cannot ask for advanced instructions while ignoring the textbook. Gusto mo na nga tubuan ka sa mas taas pagid nga lesson, di umpisahian na, itapusan na yung imo libro. No? If you want to know God's will, know God's will. No? So, therefore, point number 1, walk wisely. Walk in wisdom. And ang wisdom, ang will sa Ginoo can be found in His Word. Number 2 diri, we also need, in order na ma-maintain ta ang aton walking in love, in purity, and in the light, hindi lang nga maglakat kita nga mainalamon, but we need to walk in the Spirit. Verse 18. And be not drunk with wine. May duwa diri ka contrasting influence that the Apostle Paul is speaking. During this time, very rampant gini sa time ni Apostle Paul. And be not drunk with wine wherein in excess, but be filled with the Spirit. So being drunk is being controlled by alcohol. Ang ikaduwa diri nga controlling influence is being controlled by the Holy Spirit. So hindi ka mo magpahubog nga do i-control na kamo ang inyong mind. I-control na sang alcohol, pero tugutin mo ang balaan ng Espiritu magpuno sa inyo. O mamangkot ko what does it mean to be filled by the Spirit? Nagliga din pamangkot ko man Bago anong bot silingon kung mapuno ka sang balaan ng Espiritu man? Ano mabira-bira ka, pray, pagtapos mabatsagan mo nga punoon niya ka? Mabatsagan mo ang emotion, mag-init? Is that what being filled of the Spirit meant? Actually, gintunan ko ang grammar ya sa Greek. Ining being filled is in present, passive, imperative. Ang tense niya is present, kung silingon, always, dapat hindi siya magpuntat. No? Dapat always ka punan. Ang passive is hindi ikaw ang actor, but it is the Holy Spirit Himself. Kung silingon, hindi niya sa imo control. Ang pagpuno sa balaan ng Espiritu is His own, iyan ay nga obra. No? Iyan ay prerogative. And then diri ang iyang mood, it's on the imperative mood, mandok. So what does being filled of the Spirit means? No? Dapat always kita mapunan, ginasubok kita nga always punan sa balaan ng Espiritu. Anong po silingon sina? Kay total, this is not our work. This is passive. Ang buot silingon sini, we allow the Holy Spirit to continually control our lives. Na muna dali, no? Kung ang feeling of the Holy Spirit means you allow the Holy Spirit to control. Lord, is this the decision that you want me to do? Lord, is this the direction that you want me to go? Lord, is this the action that you want me to take? Amo ni gali ang buot silingon sang being filled with the Spirit. Hindi buot silingon nga getting more of the Spirit because the Holy Spirit is already in you. It is not a second blessing. It's not emotional excitement. But Spirit filling means the Spirit possesses more of us. Na siya ang ga-control. It's no longer us nga naga-control sa ating life, but it is the Spirit Himself. So, ang pamangkot diri, if we are to walk in the Spirit, ano ang naga-control sa atin? What controls us?
What controls you? Is it your anger? Is it your fear? Is it your jealousy? No, nahisa ka sa iban? Is it entertainment na nagakontrol sa aton? Or ambition? The Bible speaks, let the Spirit take control. Lord, bala ka. Lord, I'll read my Bible, I'll pray, and then kung anong itudlo mo sa akon, biskan medyo budlay pa, I'll follow and I'll obey. Lord, biskan sakit pa na. No? I remember Pastor Martin, sa ara kami sa Bible School, gintuloan niya kami sa principle of, I think, pruning sa John. Ang amo na balahambal ni Jesus, nga kung mag-abide kita sa iya, no, ilimpyuhan niya kita, ang balyakag, ang picture sina is sa grapes. May mga grapes ka isa, nga tamaan kadamo iya dahon. Kag because damo iya dahon, ginautod ning mga dahon niya, ginakiskisan ni siya, para nga ang nutrients, hindi magkadto sa dahon, kundi magkadto sa prutas. And I remember Pastor Martin said, sometimes, ang purging or ang pruning sa Ginoo will be painful. May mga bagay nga mahal sa imo pero kinanglan mo i-give up. But give it up for the Lord. Let Him take control. No, kay ang Ginoo, ang iyang himuon sina will be something grand, something miraculous, kag something that is beyond our expectation. No? The Spirit-filled life is a Spirit-controlled life. Ang kabuhi gali nga napunan sang balaan ng Espiritu is ang kabuhi nga ginakontrol sang balaan ng Espiritu. And lastly, dili, we have to live wisely. We ought to walk in the Spirit. We let Him take control. And lastly, dili, we ought to walk in worship. Sometimes when we say worship, ang pinatun kada Domingo lang, di ba? Masimba kita. But worship is daily. It is our heart's attitude towards God. No, ang attitude sa heart natin towards God. Balikan natin verse 19. Why na si Apostle Paul nag-focus diri sa feelings? Pero he focused on evidence. Hambal diri, verse 19, speaking to yourselves in psalms and hymn and spiritual songs, singing and making melody, thank you, God, in your hearts to the Lord. Ang ebidensya gali isang paglakap naton sa pagsimba is a worshipful heart. Tagipusoon nga nagadayaw. Nga biskan ikaw lang isa nagayuhom-yuhom ka upod sa Ginoo. Nga biskan ikaw lang isa sa tunga sang kagulangan, sa tunga sang kabukiran, you can think and your heart rejoices and offers praises. Maghambal kita Psalms, this is a scripture song. Maghambal kita hymns, these are songs of praise. When we say the word spiritual song, this is a broad expression of worship. Amon gali ang ang expression sang matuod-tuod nga nagasimba sa Dios. No? A worshipful, hindi lang outward action, but a heart that is giving praises to God. And sometimes we get to be so distracted sa kadamo nga kakulangan, sa kadamo nga problema, and nalipakan ta na magpasalamat. I was watching the other day sang testimony ni Kim Atienza, si Kuya Kim. Si Kim Atienza is a very active sa church. No? May mga Bible study ni siya nga ginalib. Pero one day, ang bata ay nagmasakit mentally. No? Ay nabatian niyo mo na siguro. Kaya it was a very gruesome na kamatayon ang iya ginagyan. Ambaya agot una. Ambaya grabe ang potential sila. Grabe siya, ga-serve man siya gani sa church.
gatudlo sa Sunday school, gabulig sa iban, pero hambalya ang iya kamatayon at just the age of 19. Do hindi bumabaton. Pero hambalya, may mga moments of grief, pero I'm still thankful to God. May mga question ako sa Ginoo, pero I found my hope in God. Nga biskan amo na ning natabo sa panimalay ko, I can still praise God. So do na ano ko bala makula in gali, no? If you are a true worshiper, if you walk in worship, your heart, you will have a worshipful heart, not dictated by circumstances around you, but by the sa revelation, sa transformation nga gin-create sa Diyos sa imo. So, we walk in worship, and then ano pag diri sa verse 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. The evidence of walking in worship is hindi lang a worshipful heart, but a thankful spirit. Can you imagine, the Apostle Paul, nagawali malang, pero ginpriso, ginsakit, no? Kapila siya na shipwreck, kapila siya gin-attempt na patyon. Why siya sinsala? He just wants to share the Lord Jesus Christ, and ginbutang siya sa prison, and there was no guarantee na makagwa siya. Pero instead nga magreklamo, si Apostle Paul, ano hambalya diri? Giving thanks always. So this is, again, an evidence of a life of worship. Hindi lang siya occasional, pero hambal ni Apostle Paul diri, always, not only on the pleasant things, but even on those inconvenient and uncomfortable circumstances. Why? Nga magpasalamat ka, because a Christian recognize that still the Lord is in control. Amen? Nga magpasalamat kita, o bisan budlay, bisan may mga problema, kaya nga, God is still in control. It's very easy to nga ma-distract kita sa mga butang diri. Ano ni tawag? Horizontal, no? Amo ning horizontal, ang vertical amo ni. Kaya isa, very easy to be distracted sa horizontal nga mga distractions, problems. The problem is kay diri kita always natulog. We forgot to do the vertical, no? Tulog sa babaw and see that God still sits on the throne. Oo, nga ang Diyos yapon nagapuko sa iya trono. So lastly, the last evidence of a walking in worship is ari pagido, verse 21. No, kag magda-connect ni siya sa relationships sa verse 22 to 23. Pero another evidence of a worshipful walk is verse 21, submitting yourselves one to another in the fear of the Lord. Anong po silingon diri? A humble relationships. Maghambal kita nga word nga submitting, you place yourself under. You are willing to cooperate. You offer humble service. Hindi bangod kay inferior ka, hindi bangod kay weak ka imo, but you are humble because you have seen God in His greatness. No? Kag diri no, gin-connect kay ini sa wife, sa relationship sa asawa kag sa bana, sa relationship sa kabataan kag sa ginikanan, sa relationship sa mga alagad kag sa mga masters. No? Spirit-filled believers are not self-exalting. No, may mga ara ka isa, di ba? No? May kabati ka mo sang term na holier than thou, nga doon balaan gid siya sa iban. Ang mga matuod-tuod galing nga spirit-filled believers, hindi amo sila. They are servant-hearted. So ang question natin sa siningaga, no, as we close, are you walking wisely? No?
Intentional ba lang? Are you basing your life and decision sa will sang Ginoo? Or are you wasting opportunities? Damo ang Diyos ginhatag, and yet, pawala lang kita. The Lord has given you talent. The Lord has given you people. The Lord has given you specific individuals to influence. Remember this, sa Christian life, kada isa sa ato may papel. For example, si Sister Jessel. May mga classmates si Sister Jessel na hindi ko nakilala that only she can influence. May mga kilala man ko nga hindi kilala ni Pastor Dario that only I can influence. And si Brother Dario may mga kilala man nga hindi ko kilala that only he can influence. So therefore, amo na, no? Si Sister Jessel, may mga opportunities nila. She does her part as part of her worship. I'll do my part as part of my worship. Pastor Dario will do his part as part of his worship. And then the Lord will be exalted. No? So another question, who controls you? Emotion lang bala or is it the Spirit? What does it mean to be filled by the Spirit? You let Him take control. And ang pamangkot diri, kamusta aton kabuhi? Does it display worship? Ang aton balang tagipusoon is worshipful. Ang aton balang tagipusoon nagakalipay, nagaisip sang mga blessings sang Ginoo. Ang aton balang tagipusoon are truly humble. So before I close, let me read this, a quote from John MacArthur. Ang bayan, the wise believer does not drift with the world, but walks carefully under the control of the Holy Spirit. Ang maalam kano nga tumuluo, way lang nagapaanod sa kalibutan. Pero nagalakap siya sing carefully, mainandamon sa kontrol sang balahan nga Espiritu. So kabay pa, tugutan ta ang Holy Spirit magkontrol sa aton. Tugutan ta ang pulong sang Ginoo maghatag sa aton sing kaalam. At kabay pa, it will transform us into a worshipful na mga tumulo. Napangabay tanan sa pagtuko sa aton mga ulo, liyong sa aton mga mata. Meditate sa reality sang sining passage para ma-maintain naton ang aton paglakat sa kaput. Are you walking wisely? Natakos bala or basig pawala lang? Consider na ining kalibutan is temporal and ang mga spiritual things are eternal. Walk in wisdom. Walk according to the Scripture. Sino ka control sa imo? Base ang peer pressure. Base ang mga barkada, base ang kinawala. Let the Holy Spirit take control. Submit, Lord, whatever you will. Budlay man, hindi ko sure, pero I'll follow you, knowing that you are sovereign. And are you worshipful? Ang atong balalakat, nagasimbagin matutod sa Diyos. What is the evidence? Heart naton na nagadayaw sa Ginoo. Ang pagpasalamat naton na ginabalik sa Diyos. Ang pagpaubos naton sa isa kag isa. These are evidence that we are true worshipers. So kung may kakulangan ka diri, kung may kinanglan nga mag-improve, talk to God. Ituad sa Ginoo. Pagtubuti siya nga maghari, nga mag-take control sa imo. And if you are not yet a Christian this morning, to be a Christian is not to join a Baptist church. To be a Christian is to be a follower of the Lord Jesus Christ. Sunda si Kristo, sa ligi siya. Nabayaran niya na ang kasalanan sa krus. Nabayaran niya na sa iya kabuhi.
ang iya dugo ginula na, ginbaton ina sang amay. And for those who trust in Him, for those who will forsake the world, magtalikod sa kalibutan kag magsalig kay Kristo Jesus. Ang basang Bible, tagaan niya sin kapahuwayan. Maangkon nila ang kapatawaran sa ila kasalanan, and they will be saved from the power of sin, from the penalty of sin. And they will be translated to the presence of God. So sa siningaga, if you are not yet a Christian, give your life to Jesus. Saligi siya. Mag-pray kita. Heavenly Father, thank you, good Lord, for this time. Salamat, good Lord, for these very practical realities sa amon, Lord God, nga kabuhi. Salamat, good Lord God, that we are reminded to walk wisely, nga magsunod, good Lord, sa imo kabubuton, magkabuhi, Lord God, nga intentional. Maintindihan namon, Lord, nga may mga opportunities na ginhatag nimo sa amon sa sininga tion. Nagkabay pa, Lord, mag-grab gid namon ini, so that, Lord, we can serve you more, we can reach more people for you. Help us, Lord, not just to walk wisely, but to walk worshipful. Ang amon tagipusoon, ang amon life, truly worships you. Buligi, Lord, ang tagsa namon katikam. Buligi, Lord, ang tagsa nimo kaanakan dito. Send revival, Ginoo, sa tagsa namon ka-heart. Nagkabay pa, Lord, ang kamatuoran sa imo pulong. Mag-transform it sa tagsa-tagsa. If there are those who are being witness sa sininga adlaw, may today be the day that they will repent of their sins. Magpanumbalik sila sa imo amay, paagi kay Kristo Jesus as their Lord and Savior. Opli kami sa sininga aga, this all we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen.